ওএনজিসি সুপার 30 আগরতলাতে প্রথমবারের মতো বিগত 3 বছর ধরে এই ওএনজিসি সুপার 30 ব্যাচ 30 জন স্টুডেন্টদের নিয়ে তাদের আইআইটি এর স্বপ্ন পূরণ তারা কিন্তু করে চলেছে এবং তাদের যে সাকসেস রেট সেটা 91%। 85% স্টুডেন্ট তারা আইআইটিতে জায়গা পাচ্ছে এবং বাকিরা এনআইটি বা অন্যান্য স্টেট ইউনিভার্সিটি সেই রিজিওনাল ইউনিভার্সিটিগুলিতে তারা চান্স পাচ্ছে। এবার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে তাদের সাথে আমরা আলোচনা করব। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে সুপার 30 এবারের ব্যাচ 24-25 ব্যাচ আমাদের সাথে রয়েছে এবং সেখানে ফ্যাকাল্টি স্যার আমাদের সাথে রয়েছেন, প্রজেক্ট সুপারভাইজার যিনি রয়েছেন তিনি চিফ যিনি রয়েছেন, প্রজেক্ট হেড তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন এবং সুপার 30 যারা স্টুডেন্টরা এখানে রয়েছে তাদের সাথে আমরা আলোচনা করব, আড্ডা দেব এবং তাদের কাছ থেকে জানবো সুপার 30 তাদের কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট, এই সুপার 30 ব্যাচ তাদের কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট। তো প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করছি। প্রত্যেকের ইন্ট্রোডাকশন দেবে এবং তারা এখানে 20 জন যারা ত্রিপুরার, বাকি 5 জন মণিপুর থেকে এসছে, বাকি 5 জন অরুণাচল থেকে এসছে, তো তাদেরও একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স। তো ফার্স্ট আমি ওর কাছে যাব। নাম? আমার নাম অগ্রদীপ দেবনাথ। কোথা থেকে এসছো? আমি এসেছি উদয়পুর থেকে। আচ্ছা, তো সুপার 30 তোমার কাছে কি? আমার কাছে সত্যি কথা সুপার 30 নট অনলি এ প্ল্যাটফর্ম এখানে যে আমি সাকসেস পাবো বা আমি জীবনে কিছু করব, বাট এটা এমন একটা জায়গা যেখানে পড়ার সাথে সাথে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, অনেক কিছু জানতে পেরেছি। লাস্ট আমরা 9 মাস থেকে এখানে আসি, তখন থেকে শুরু করে এখন অবধি পড়াশুনোই শুধু শিখিনি, তা বাদেও জীবনে অনেক কিছু, অনেক এক্সপিরিয়েন্সেস, অনেক লার্নিংস আমাদের টিচার্স আমাদের শিখিয়েছে, আমাদের অফিসার স্যার আছে উনি শিখিয়েছেন। তো এখানে শুধু এমন না যে শুধু পড়াশোনা হয়, জাস্ট পড়াশোনা হচ্ছে সাকসেস পাবো এরকম না। তো এখানে আমরা অনেক নিউ লার্নিংস, নিউ টেকনিক্স একদম। আর আমরা এখানে যে পিয়ার লার্নিং মেইন ফোকাস আমাদের, যে সবাই পড়ছে, একটা ইকোসিস্টেম আছে, সবাই মেনটেন করছে, সবাই পড়ছে, আমিও, সবার মধ্যে একটা সিরিয়াসনেস আছে, ওইটাও এখানে অনেক হেল্প করে স্টুডেন্টসদের কাছে, অনেক ইম্পর্টেন্ট ওইটা। তাই জন্য আমি বলবো যে থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট সুপার 30। নেক্সট? আমার নাম বিপুল বিশ্বাস। কোথা থেকে এসছো? আমি তিলিয়ামোড়া থেকে এসেছি। আচ্ছা, তো বাড়ি থেকে আসার পর আগে থেকেই জানতে এখানে তো কোনো মোবাইল পাবে না, একেবারে নতুন বেশ কিছু মানুষরা, তো তাদের সাথে পড়াশোনাটা কেউ চালিয়ে যাওয়া, তো নিজের স্বপ্ন কি আইআইটি? আমার স্বপ্ন তো প্রথম ছিল যে 12টা শেষ করব, তারপরে আইআইটির জন্য প্রিপারেশন করব। এরপরে এখানে এসেছি, তারপরে সব কিছু জানতে পেরেছি তার ব্যাপারে, যে আইআইটি মানে কি, মানে তারপরে এখান থেকে কি কি শেখা যায়, এখানে মানে ডেইলি আমরা বেসিস কেমনে আমরা পড়াশোনা করব, কি করব না, তারপরে ইউনিটির সাথে আমরা একটা পড়াশোনা যে করি তা শিখতে পেরেছি এখান থেকে এসে। আর নেক্সট ও কিন্তু গিটার নিয়ে রেডি। योर नेम? कहाँ से हो? चंपक नगर। तो जब घर से निकले थे तो ये तो सभी तुम्हारे दोस्त हैं, तो उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद हम देख रहे हैं गिटार कब से आता है, मतलब शुरू से? हाँ मैम, मैं गिटार क्लास 8 से सीखा हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी चल रहा है ना? हाँ मैम। तो हम गाना तो जरूर सुनेंगे। हाँ मैम, सुनाएंगे। ओके, तो ये हमें गाना भी सुनाएगा और आईआईटी के बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वी हैव योर नेम? রত্নদীপ গুপ্তা। কোথা থেকে এসছো? আমি মোহনপুর থেকে, সিধাই মোহনপুর। আচ্ছা, কেমন লাগছে এখানে? এখানে এখন পর্যন্ত আমরা 9 মাস থেকে গেছি, এখানে সবার সাথে মিলে পড়াশোনা করলে কোনো সময় ভেবেছিলাম না এত পড়াশোনা করবো, কিন্তু এখানে 9 মাসে বহুত পড়াশোনা করে নিয়েছি, আর এখানে সবার সাথে মিলে থাকতে ভালোই লাগে। তো ফিউচার প্ল্যান কি তোমার? আমার তো এখানে স্বপ্ন এটাই যে আইআইটি যাই, আইআইটি না হলেও যাই, যেখানেই যাই ভালো একটা কলেজে যাই। আর এই 9 মাসে এতটুকু পড়াশোনা করেছি, এতে বহুত কিছু শিখেছি জীবনে। হাউ ওএনজিসি সুপার 30 হেল্পস ইউ? আমার কাছে ম্যাম 12-এর পরে আমার তো আগের থেকে ইচ্ছা ছিল যে আইআইটির জন্য প্রিপারেশন করব। আমি ভালো কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিলাম, তখনই আমি সুপার 30-র কথা জানি, আর আমি টেস্টে সিলেক্টেড হয়েছিলাম। আমি ইন্টারভিউ দিই, তারপরে আমি যখন চান্স পেয়ে আসি এখানে, আমার খুবই ভালো লাগলো। এখানে যে ফ্যাকাল্টি স্যার তারা আছে, তারাও আমাদের অনেক গাইড করে। আর আই থিঙ্ক ত্রিপুরা মধ্যে এটাই বেস্ট জায়গা আইআইটি যে প্রিপারেশন আছে। তারপরে আরো অনেকেই রয়েছে, প্রত্যেকের সাথে আমরা ইন্ট্রোডাকশন করব, তাদের সাথে কথা বলবো। আর অনেকে এখানে রয়েছে যারা মণিপুর থেকে এসছে, অরুণাচল থেকে এসছে। মণিপুর থেকে কারা কারা? फ्रॉम मणिपुर से कौन कौन है? अच्छा, और अरुणाचल से?
अच्छा, आप अरुणाचल से हैं। तो कैसा लग रहा है अरुणाचल से त्रिपुरा? त्रिपुरा पहली बार आए थे यहाँ पे? हम लाइफ में कभी सोचा नहीं थी कि त्रिपुरा में आने मिले और अच्छा। जिंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, तो अपना वही सक्सेस को पाने के लिए हम त्रिपुरा आने मिले। वही ओके, अभी तो उसके लिए घर से इतना दूर यहाँ पे आके पढ़ाई करना, पढ़ाई में कितना फोकस है और कैसे फैकल्टीज आपको हेल्प कर रहे हैं? हाँ, फैकल्टी तो बहुत हेल्प कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कमियां होने से आके मेरा बेस वैसे भी पहले बहुत ख़राब था, मतलब 10, 11, 12 इतना अच्छा से पढ़ा नहीं था। हम ये आके हमको पढ़ाई का एजुकेशन का असली चेहरा दिखाई दिया। सो वही सर लोग हमको बहुत मदद करके अभी बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो वही और क्या प्लानिंग है फ्यूचर में? फ्यूचर में वही अभी अच्छा कॉलेज IIT मिल जाने से वही से प्लेसमेंट करके फिर UPSC का तैयारी के लिए वही। ওকে, শুধু আইআইটি না, এখানে সুপার 30 ইউপিএসসি লেভেলের চিন্তা ভাবনা সেটাও কিন্তু তাদের মধ্যে বিল্ড করছে। আর অনেকে আছে নেই कहाँ से है आप? मैं भी अरुणाचल से हूँ। अरुणाचल से। यहाँ अच्छा, तो यहाँ पे कितने दिन हुए आए हुए? में 9 महीना ज़्यादा हो गया ओके, यहाँ पर आके, और 2 साल तो पढ़ाई कैसा चल रहा है? अभी पढ़ाई एकदम मतलब फुल फोकस में हो रहा है यहाँ में। थोड़ा मतलब एग्ज़ाम के लिए बस ज़्यादा नहीं, और 45 डेज ऐसा बाकी है, तो पूरा सभी लगा कर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस? जे एडवांस। हाँ, ओके, सो क्या है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन में अभी वही दोस्त लोग भी है, मतलब हम लोग मिलकर ग्रुप स्टडी भी करते हैं यहाँ पर। फिर टीचर लोग हमेशा यहाँ में डाउट हमारा क्लियर करते हैं, कुछ भी मतलब अगर कमियाँ हो तो वगैरह में, उसमें भी वो लोग पूरा पकड़ के हमें सिखाते हैं अच्छा से। बहुत यहाँ में अच्छा ओके, यहाँ पे आने के बाद से मैं ग्रुप स्टडी के बारे में सुन रही हूँ। तो ग्रुप स्टडी आप लोग कैसे करते हो? मतलब यहाँ पे ग्रुप स्टडी में किसका ग्रुप है, कौन किसके साथ है ग्रुप स्टडी में? मेरा अच्छा, कौन है दोस्त? वो जितेंद्र है, अच्छा, और उधर में 2 लड़की, और यहाँ पे एक अंकित। अच्छा, ग्रुप स्टडी में क्या होता है? मतलब डाउट क्लियर हो जाता है पूरा? हाँ, ग्रुप स्टडी में वो दोस्त लोग का भी अपना कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह होता है, ओके, तो वो सब भी वो लोग से जानने का बहुत मदद मिलता है। और हम भी अपना कुछ शेयर करते हैं, तो हम लोग का भी रिवीजन हो जाता है वही ग्रुप स्टडी में ही, तो ऐसे ही पढ़ाई कर लेते हैं। আচ্ছা, তারপরে আর একজন আছে, তোমার নাম? অনুরাগ দাস, কোথা থেকে এসেছো? সাবরুম। সাবরুম থেকে। তো এখানে এসে পড়াশোনা চলছে, বাড়ির সাথে কন্ট্যাক্ট হয়? হ্যাঁ হয়। अच्छा, और एक बात जो मुझे जाननी थी कि यहाँ पे मोबाइल तो पूरा बैन है, तो मोबाइल आप थोड़ा बताइए आपके जनरेशन को जो 24 घंटे मोबाइल के साथ जुड़े होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो सोशल मीडिया वगैरह होता है, तो इसके अलावा भी जीना मतलब जा सकता है ना? तो मतलब कैसा होता है इसका लाइफ, ये थोड़ा बताइए आप लोग। যেমন কি যেই প্রিপারেশনের সবচেয়ে বড় একটা মানে ডিস্ট্রাকশন হলো কি মোবাইল। তো যখন আমাদের এই জিই প্রিপারেশনের মধ্যে আমাদের প্রায় অ্যাপ্রক্স 14 লাখ মতন স্টুডেন্ট প্রিপারেশন করছে। এর মধ্যে প্রায় 90% স্টুডেন্ট যারা আছে তারা মোবাইলে ডিস্ট্রাক্টেড। তো আমাদের ওএনজি সুপার 30 যে তারা প্রথমেই আমাদের এই ডিস্ট্রাকশন থেকে কাট করে দেয়, যার কারণে আমরা বাকি ওই 10%-এর মধ্যে এসে পড়ি। এখন এরপরে বাকি তাদের একটা ভালো থেকে মানে যে ফ্রেমওয়ার্ক তাদের ডিজাইন করা আছে, যে তারা এভাবে স্টুডেন্টের বেস প্রথমে স্ট্রং করবে, এরপর দিকে তাদের মানে আইআইটি লেভেল পর্যন্ত তাদেরকে কীভাবে পৌঁছে দেবে, এটা মানে অনেক ভালোভাবে ওয়েল ডিফাইন স্ট্রাকচার আছে। যেমন আমাদের প্রথমে আসার পরে আমাদের পার্টিকুলার গ্রুপ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে আমরা সব গ্রুপে সব ডিসকাস করব। তো আমাদের গ্রুপে এরকম থাকে, কেউ ফিজিক্স স্ট্রং থাকে, কারোর কেমিস্ট্রি স্ট্রং থাকে, তো কারোর ম্যাথ স্ট্রং থাকে। তো এটাতে আমাদের বাকি স্টুডেন্টদের ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। তো এটার কারণে মানে আমরা সবাই একসাথে গ্রোথ করতে পারছি। যাদের কিছু উইকও থেকে যায় তাদের এটা এদিকে ডেভেলপ হচ্ছে, আর বাকি যতটুকু মানে বাকি থেকে যায় এটা ফ্যাকাল্টি পুরো করছে। তো এটাই আমার অনেক ভালো লাগে সুপার 30। সবার থেকে আমরা ওপিনিয়ন নিচ্ছি, তাদের সাথে আমরা কথাও বলছি এবং কার কি হবি রয়েছে সেটাও আমরা একটু দেখবো। তার কারণ আমরা এখানে আসার পর যেটা জানলাম যে সুপার 30 লার্নিং তাদের যে মেন্টরিং সেশন রয়েছে সেখানে কিন্তু পড়াশোনা হচ্ছে, তার পাশাপাশি তাদের হবি তারা তাদের মতো করে সেটা জেনারেট করতে পারছে। তোমার নাম? সোনালী চৌধুরী। কোথা থেকে এসছো? বিশালপুর। বিশালগড় থেকে। তো তুমি একটু বলো এখানে পড়াশোনা কেমন চলছে? তোমরা মেয়েরা 8 জন রয়েছো, তো তোমাদের আলাদা একটা হোস্টেল রয়েছে না? আমাদের আলাদা স্টাডি রুম রয়েছে, তো কেমন প্রিপারেশন? এটি এখন তো সবাই একটাই ফোকাসে আছে যে একটা ভালো আইআইটি পেয়ে যাক, তো এটার জন্য আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি। তো ফ্যাকাল্টিও আমাদের এখন হেল্প করছে। তো এখন তো লাস্ট আর 1 মাস আছে, তো এটাতে ফ্যাকাল্টি এসে প্রবলেম আমাদের ডিসকাস করছে আর এক্সাম নিচ্ছে আমাদের। তো এক্সামটা আমাদের আরও মানে কী কী ঘাটতি আছে ওইগুলি পূরণ হয়ে যায়, কী কী
আমাদের আরও কি পড়তে হবে এটা আমরা বুঝে যাই এক্সাম দিয়ে। তো এটা থেকে আমরা বুঝে যাই কীভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে আমাদের নেক্সট লেভেল। তো এটাই আর কি, আমরা এখানে 8জন মেয়ে সেলফ স্টাডি করি, একটা আলাদা সেলফ স্টাডি রুম আছে, তো এখানে আমরা 8জন গ্রুপে করি, এরকম বসে বসে সব ডাউট সলভ হয়ে যায়। আচ্ছা, আর তোমার নাম? মন বর্মন, কোথা থেকে এসছো? এলাগড় থেকে। আচ্ছা, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে, এখানে এসে অনেক পড়াশোনা অনেক ভালো করে হচ্ছে। আর বাড়িতে থাকলে যেরকম ফোকাস হতো, এখানে এর থেকে অনেক বেশি ফোকাস আছে। সবাই মিলে একসাথে পড়ছি, যার যার ডাউট আছে সবাই একসাথে প্রবলেম সলভ করছি। ফ্যাটালিটিস আছে, ওনারা আমাদের ডাউট দেখিয়ে দিচ্ছে, অনেক ভালো লাগছে। তোমার নাম? My name is Sumdev Gonwai, You're and from? I'm from Manipur. Okay, so how you are excited for ONGC Super 30 project? I think it's really great, and I think this is the best coaching center for JEE experience for me. What's your experience? For me, it's really great. Okay, তোমার নাম? সঙ্গীতা দাস, কোথা থেকে এসছো? শবনম সাউথ ত্রিপুরা। আচ্ছা, কেমন প্রিপারেশন হচ্ছে? এখন তো একদম কাছে এসে গেছে, তো এখন ফুল ফোকাসে স্টাডি। আচ্ছা, পড়াশোনার কথা তো অনেক হলো, এবার আমরা একটু হবির বিষয় নিয়ে জানবো। এখানে অনেকের অনেক কিছু হবি রয়েছে, আমাদের ফ্যাকাল্টি স্যারও এখানে রয়েছেন, আমাদের फिजिक्स फैकल्टी सर हमारे साथ आছেন। तो सर के साथ भी थोड़ा हम बात करेंगे, क्योंकि हमें जितना पता है, हमें जितना मालूम है कि सर भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। सर भी हमें शायद उन मतलब स्टूडेंट के साथ ऑब्वियसली हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात तो नहीं कर रहे हैं ना सर? Yes. तो सर पहले ये बताइए कि पढ़ाई के बारे में तो हमने बहुत बातें कर ली, स्टूडेंट्स कितना सीरियसली इस प्लेटफॉर्म को ले रहा है वो भी जानना चाहिए हमें, क्योंकि उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर है कि वो कैसे लेंगे, इसको पॉजिटिवली लेंगे या फिर क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि वो कैसे आपको बाकी जो फैकल्टीज है उनको कैसे एक्सेप्ट करती है, कैसे पढ़ाई करती है। जी मैम, जैसे बच्चों को जब भी कोई डाउट रहता है तो सीधा वो पूछ लेते हैं बच्चे लोग डायरेक्टली, और फिर जैसे हम इनको रेगुलरली होमवर्क देते हैं तो वो ये जाके मतलब सॉल्व करते हैं अपना होमवर्क। और कोई भी डाउट रहता है पर्टिकुलर तो आके नेक्स्ट टाइम क्लास में पूछते हैं। और जैसे एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी रहते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं। मान लीजिए बच्चे कभी नहीं पूछ पाते हैं तो टेस्ट के थ्रू उनके पता चल जाता है कि कोई कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर है जो समझ में नहीं आया। আচ্ছা, তো পড়াশোনার বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম, এবার হবিজ নিয়ে আমরা একটু কথা বলি। গিটার নিয়েও বসেছিল, এবার কি শুনবো আমরা ওর কাছ থেকে একটু জানবো। सो क्या प्रिपेयर किया है आपने? हिंदी सॉन्ग। ओके, हिंदी सॉन्ग सुनने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका नाम क्या था? सोनाली हमें बंगाली सॉन्ग सुनाएगी और ये हमें हिंदी सॉन्ग सुनाएगा पहले, तो हम सुन लेते हैं, ठीक है? आप लोग एंजॉय कीजिए। स्टार्ट। थोड़ा जोर से गाना। जानो देख लो हट गई दूरियां, जानो देख लो हट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम मिटा ना सकोगी मैं वो राज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कने की जुबान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। क्लैपिंग फॉर हिम। এবার সোনালি আমাদেরকে গান শোনাবে, তো কি প্রিপেয়ার করেছো? ভাবলাম একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমারও পুরানো যাহা চাই, তুমি তাই গো, আমারও পুরানো যাহা চাই, তোমা ছাড়া রে জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই, তুমি সুখ যদি নাহি
তোমার বিরহে রহিব বিলীন তোমাতে করিব বাস দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস যদি আরো কারে ভালোবাসো যদি আরো ফিরে নাহি আসো আমি তোমার পিছি হৃদয় মাঝে আরো কিছু নাহি চাই গো আমার পুরানো খুবই সুন্দর গান দিয়েছে সোনালি। এবং আর কারা কারা কি পার্টিসিপেট করতে চাও, কার কি হবি রয়েছে সেটা একটু জানবো। গান তো হলো, এবার কারো शायरी पोएम कुछ भी, किसी को कुछ कोई करना चाहता है, कोई शायरी वगैरह रिसाइटेशन? अच्छा कौन करेगा? यू। अच्छा তোমার নাম? আমার নাম অগ্রদীপ। আচ্ছা কি হবি, কি পড়াশোনা তো শুনলাম, হবিটা কি? हॉबी मैम मैं हिंदी में बोलना चाहूँ। हाँ देखिए, हॉबी में क्या है कि मुझे बोलने में अच्छा लगता है ज़्यादातर, और कुछ भी बोलने में, एक्सप्रेस करने में, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार छोटा मोटा कुछ लिख भी लेता हूँ, अच्छा लेकिन हाँ बस यही बोलना चाहूँगा। तो और कुछ सुनेंगे हम, कुछ शायरी, कुछ पोएम वगैरह, रिसाइटेशन वगैरह, कुछ भी मन से जो भी हो। ज़रूर सुनने में तो ठीक है, बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। আচ্ছা थोड़ा टाइम चाहिए, ओके वो प्रिपेयर कर ले, उसके बाद हम सुनेंगे। আমরা এবারে যিনি চিফ এখানে प्रोजेक्ट डायरेक्टर রয়েছেন ওনার সাথে একটু কথা বলবো। सर पढ़ाई के साथ साथ हम देख रहे हैं बच्चों को हॉबीज जो है वो भी उनके साथ बहुत हैप्पी है वो, क्योंकि पढ़ाई उनके ऊपर मतलब थोप दी नहीं गई है, वो हैप्पीली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए। सो क्या बोलेंगे? देखिए पढ़ाई का तो बहुत प्रेशर है, क्योंकि IIT 11 मंथ्स में उन लोग का 2 साल का प्रेशर है, तो उसको प्रेशर को थोड़ा हल्का करने के लिए ये हम लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन करता है, सरस्वती पूजा करते हैं, जो भी फेस्टिवल्स लाइक होली और भी जो फेस्टिवल्स आता है छोटा, वो हम लोग यहाँ पे करते, सो दैट स्टूडेंट्स थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और यहाँ पे बहुत सारा संगीत है, जैसे सैमसन ने कहा, वो अभी जिससे बात कर ऑलरेडी वो अच्छा एंकरिंग करता है। वो हमारा जो बर्थडे प्रोग्राम होता है थ्रू आउट द ईयर वही एंकरिंग किया था, अच्छे वो मिमिक्री भी करते हैं। हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे मिमिक्री किसी के बारे में, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो मैं हूँ, किसी के बारे में एक बार दिखाने के लिए तो अच्छा लगेगा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये तो एक प्रेशर है बच्चे के ऊपर, बस थोड़ा अच्छे से उसको निपटने के लिए थोड़ा हंसी गाना ये एंटरटेन जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है। हाँ तो हमें अभी सुनने को मिला है कि वो लिखता है, एंकरिंग भी करता है, मतलब मेरी जॉब खतरे में है, तो थोड़ा मिमिक्री अगर हो जाए, किसका मिमिक्री, कोई डरने की कोई बात नहीं है, कर सकते हो। मिमिक्री की बात करें तो हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, उतना भी एग्जैक्ट नहीं। जैसे कि हमारे जो बॉयज वार्डन है, तो बॉयज वार्डन है वो यहाँ पे है क्या? हमारे भैया है हमारे प्यारे बहुतोष भैया। अच्छा तो उनके लिए एक रेस्पेक्ट भी है कि मतलब बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा हमको उठाना वगैरह। तो क्या है कि सुबह को किसी को नींद खुलना अच्छा नहीं लगता, हाँ। लेकिन तभी भैया का एंट्री होता है, सब सोए हुए होते हैं, तब डायरेक्टली एक ही आवाज, पूरा शांत माहौल, बीच में आपको एक आवाज आता बहुत है, अच्छी नींद। सुबह की नींद किसको नहीं पसंद है, गहरी नींद में सब। हाँ। और तभी आपको कोई जगा रहा है, हिरी उठती ना कोड़े बसे सारे बसे तो ददरिया, तो ऐसे टाइप का मोटिवेशन सुबह में दादा वहाँ से देख रहे दादा। अच्छा सुबह दादा ऐसा को देखने थोड़ा को मिलता है। देखिए, हाँ। लेकिन अच्छा दादा थोड़ा इधर आएंगे। आप इधर आइए थोड़ा सा। ওরা ভালোভাবে ঘুমিয়ে থাকে, আপনি ওদেরকে গিয়ে মানে ডিস্টার্ব করেন, ওরা বলছে হ্যাঁ, কিন্তু উনি ওদের হেল্প করছে। আচ্ছা যাই হোক, আমরা মিমিক্রি শুনলাম, সবকিছু শুনলাম, এবার কিছু প্রিপেয়ার করেছো আমাদের জন্য যেটা আমরা শুনতে পাবো? আচ্ছা
এবং এখানে আরো অনেকে রয়েছে তাদের সাথে ইন্ট্রোডাকশন হয়নি আমাদের, তাদের সাথে একটু কথা বলবো। আমরা একটু সামনে চলে আসবে। তোমার নাম? আচ্ছা, কোথা থেকে এসেছো? খোয়াই থেকে। তো এখানে একটু বলো এখানে কি কি হয় তোমাদের সাথে, এবং আমি তো দেখলাম এখানে খাবার দাবারের ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা সবকিছু একেবারে পারফেক্ট রয়েছে, এবং বাড়ির সাথে প্রায় এক সপ্তাহে একদিন কথা হয়। তো বাড়ির মানুষ কি বলছে, যে কিভাবে মোটিভেট করছে? বলছে যে সময় পেয়েছি, একটা চান্স পেয়েছি, তো ভালো করে এটা রিপ্লেস করতে আর ভালো করে মেহনত করে একটা আইটি পেতে। আর আমি বলতে এখানে এসে শিখেছি যে গ্রুপ স্টাডি করে কীভাবে मतलब নিজেকে ইমপ্রুভ করা যায়। আমার फ्रेंड सर्कल उन लोग मतलब हिंदी में बोलो कोई बात। वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, ताकि मतलब कोई भी डाउट आए सर लोग भी है, वो लोग भी है, मतलब वो शॉर्टकट बहुत ठीक देखे। हाँ, तो बहुत हेल्प होता है उन लोगों से भी। और यही बोलना चाहूँगा कि मतलब इधर आके बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा मतलब पहले से बहुत वीक था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं आता था, तो इधर आके थोड़ा बहुत अभी ठीक हो गया, और अभी लग रहा है कि आईटी हो जाएगा। अच्छा, आपका नाम? यू आर फ्रॉम अरुणाचल। अरुणाचल से यहाँ पे आए हो, मतलब कैसा लग रहा है? त्रिपुरा में पहली बार आए हो शायद, तो सुपर 30 के बारे में पता कैसे चला, पहले ये बताओ। सुपर 30 तो अरुणाचल में बहुत फेमस है। ओके, पहले से पता था अरुणाचल में, फिर उसके बाद अरुणाचल में ऐसा हुआ कि मेरा क्लास 12 बहुत अच्छा नहीं गया। क्लास 12 की वजह से अच्छा नहीं गया, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन उस सेंटर में नहीं हुआ। तो विश्वेश सर ने मुझे इस सेंटर में मौका दिया, उसके बाद इधर आया, तो मैंने बहुत इम्प्रूव किया इधर। तो घर नहीं गए ना 9 महीने से, तो अभी तो पढ़ाई का सिचुएशन क्या है? मेंस क्लियर हो गया? यस मैम, मीन्स क्लियर हो गया, अब एडवांस के लिए तैयारी है। कुछ कम ही दिन बाकी है, तो मतलब क्या लगता है कि मतलब टारगेट क्या है? क्लियर तो हो ही जाना चाहिए एडवांस भी, मतलब आईआईटी तो फोकस में है, टारगेट में है, लेकिन कहाँ पे जाना है आपका? मुझे स्पेसिफिकली बोलने से तो आईआईटी बॉम्बे जाना है। ओके, फिर एडवांस में 100 से ऊपर स्कोर करना है, मैंने ऐसा टारगेट किया है। ओके, তোমার নাম? माय नेम इज मोहम्मद गोलाम मुस्तफा। কোথা থেকে? আমি সোনামুড়া তামসাবাড়ি থেকে এসেছি। আচ্ছা, তো পড়াশোনা কেমন চলছে? এখানে পড়াশোনা অনেক ভালো চলছে। আর সুপার 30 আগে জানতাম না সুপার 30 আছে, কিন্তু আমি একদিন ক্লাস 12-এ আমার প্রি-বোর্ড চলছিল। প্রি-বোর্ডের পর আমি ক্লাস থেকে বের হলাম, তখন আমি রাজেশ স্যারকে পেলাম। তো রাজেশ স্যার আমাকে ওই দিনই বলেছিল তুমি সুপার 30 এক্সামটা দিও, তুমি সিলেক্ট দেখি তোমার মধ্যে কতটুকু মেরিট আছে। তখন সিলেক্ট দিয়েছি, ইন্টারভিউ দিয়েছি, তো সিলেক্ট হয়ে গেছে, তো এসে করেছি। আচ্ছা, তো কি ফিউচার প্ল্যান কি রয়েছে? ফিউচার প্ল্যান এখন তো আমার মেন্স ক্লিয়ার হয়ে গেছে, অ্যাডভান্সের জন্য পড়াশোনা করছি। অ্যাডভান্স পেয়ে গেলে মানে আমার স্বপ্ন আইটি খারাপ করে চলে যায়। আচ্ছা, আরো অনেকে রয়েছে। তোমার নাম? আমার নাম রাজর্ষি দাস। কোথা থেকে এসছো? আগরতলা থেকে। আগরতলাতেই। তো কি প্ল্যানিং রয়েছে? এখন আমার একমাত্র টার্গেট খালি আইআইটি। মেইনস ক্লিয়ার হয়ে গেছে? ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা, কত ছিল পার্সেন্টেজ? পার্সেন্টেজ 77%। ओके, मेरा नाम कुमार नितेंद्र, मणिपुर से। मणिपुर से है। तो मणिपुर से यहाँ तक का सफर कैसा था? पहले शुरू में थोड़ा घर से बहुत दूर आया हूँ, एक स्टेट पार करके, तो थोड़ा होम सिक होता था। लेकिन यहाँ के जो हमारे प्रोजेक्टर जो जितना भी स्टाफ, वो सब हमें घर से दूर इतना फील करवाना ही परिवार की तरह ही रहते, तो अच्छा लग रहा है। ओके, My name is Ma'am Muslim and I'm from Manipur. Manipur. So from Manipur to here, Tripura, what's your experience? It's really good. What I expected is more than that. Okay, तो पढ़ाई के साथ साथ और क्या हॉबीज है आपकी? I love to play football. ओके, फुटबॉल तो यहाँ पे हम ला नहीं सकते, लेकिन विश करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ आप फिटनेस पे भी ध्यान दो, ठीक है ना, क्योंकि खेल कूद ज़रूरी होता है। फुटबॉल खेला ऐसे कुछ मतलब कंपटीशन वगैरह? हाँ, थोड़ा खेलता हूँ। अच्छा, तो रोनाल्डो या मेसी कौन पसंद है? ठीक है, आपका नाम? Lal Sinthang, I am from Manipur. मणिपुर। ओके, so what's your experience? Here, man, when I came here, before that I don't know nothing. Here, after I came, I learned so much from the teacher, what to do, what not to do. So I have so many experience from after when I came here.
ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আগরতলা সুপার 30 এবং সেই সুপার 30-তে আজ পুরো যে ক্যাম্পাস রয়েছে সেই ক্যাম্পাসে কিন্তু কি কি ফ্যাসিলিটিস তাদেরকে প্রোভাইড করা হয়, কিভাবে পড়াশুনোর পাশাপাশি তারা তাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, তাদের হবি, সেটা তারা ফলো করছে। এবং আইআইটি হচ্ছে প্রত্যেকের স্বপ্ন। কেউ কেউ মেইনস ক্লিয়ার করেছে, স্যার যেমনটা বললেন প্রায় 24 to 25 যারা স্টুডেন্টস রয়েছে সুপার 30-র মধ্যে তারা কিন্তু মেইনস ক্লিয়ার করে নিয়েছে। এবার অ্যাডভান্সের জন্য তাদের প্রিপারেশন চলছে। অর্থাৎ এখানের যে 91% তাদের যে অ্যাচিভমেন্ট রেট রয়েছে, সাকসেস রেট রয়েছে, সেটাই কিন্তু সবচাইতে ওপরে। এবং তারা চাইছেন যারা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা মেধাবী, যারা হয়তো অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা দুর্বল, তাদের জন্য সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা যাতে এখানে পুরোপুরি রেসিডেন্সিয়ালে ফ্রি তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এবং সেফলি তারা থাকতে পারবে, তারা পড়াশোনা করতে পারবে এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রাকশন থেকে তারা দূরে থাকবে। মোবাইল ফোন এখানে পুরোপুরিভাবে প্রহিবিটেড, শুধুমাত্র বাড়ির সাথে যোগাযোগ করার জন্যই মোবাইল ফোন তাদের দেওয়া হয়। তো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যারা সুপার 30 রয়েছে তারা সত্যি সুপার 30 এবং তারা আগামী দিনে তাদের স্বপ্ন পূরণ করবে, সেটাই আমরা আশা রাখছি। এবং আমরা পরবর্তী যে আপডেটসগুলো, তাদের কি অ্যাচিভমেন্ট রয়েছে, সেটা আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। ক্যামেরায় আদিত্যের সাথে আমি সুজাতা, দা সোশ্যাল বাংলা।